अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से। बिना वक्त ज़ाया किए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और एंड में अगर आपको ये नावल अच्छा लगे और आप एंड तक मेरे साथ जाएँ तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और अपना खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ दिया करें। चलिए बढ़ते हैं अगली एपिसोड की तरफ। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? रबिया ने उसे किचन में मसरूफ़ देखकर कहा। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस थी। नहीं, ज़ैनब ने बड़े इत्मीनान से ज़िया के लिए टिफ़िन तैयार करते हुए कहा। क्यों? रबिया कुछ हैरान हुई। खाला के पास जाना है मुझे, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। शिराज भाई से मिलने? रबिया ने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया। वो तो कहीं दोपहर को इस्लामाबाद जाएंगे, तुम कॉलेज से आकर मिलने चली जाती। कॉलेज से छुट्टी करने की क्या ज़रूरत थी? रबिया को एतराज़ हुआ। वो खुद आज किसी टेस्ट की तैयारी के लिए घर पर थी। बस ऐसे ही, मुझे कुछ और भी काम था। ज़ैनब ने गोल मोल अंदाज में बात की और टिफ़िन उठाकर खड़ी हो गई। अब्बू को दे आऊँ, तुम नाश्ता कर लो तब तक, मैंने चपातियाँ बना दी हैं, ज़ैनब ने उससे कहा और उस छोटे से किचन से बाहर निकल गई। शिराज कितने बजे जा रहा है? ज़िया ने ज़ैनब से टिफ़िन लेते हुए कहा। दोपहर में, ज़ैनब ने बताया। मैं फिर अकबर भाई की तरफ से होता हुआ जाऊंगा, ज़िया ने अपनी साइकिल दरवाजे से बाहर निकालते हुए कहा। इतनी सुबह सुबह उन्हें जगा देंगी अब्बू? आपको पता है वो सारी रात बैठकर पढ़ते हैं, ज़ैनब ने बेहद तशवीश से कहा। नहीं, उसे जगाऊंगा नहीं, अगर उठा हुआ मिला तो खुदा हाफिज़ कह दूंगा उसे, वरना अकबर भाई और भाभी से मिलकर चला जाऊंगा, ज़िया ने जैसे उसे तसल्ली दी। वो उसकी हर चीज़ का कितना ख्याल रखती थी वो जानते थे। वो मैट्रिक में थी जब शिराज के साथ उसकी निस्बत तय हुई थी, और इस निस्बत में दोनों ख़ानदानों के साथ साथ शिराज की पसंद का बहुत ज़्यादा दखल था। ज़ैनब को शिराज में दिलचस्पी इस निस्बत के तय होने के बाद हुई थी। वो उसका खालाजाद और तायाजाद था। दोनों के घर एक ही गली में थे और 24 घंटों में कई बार वो एक दूसरे के घर जाते। वो ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और शिराज ख़ानदान का सबसे ज़हीन लड़का। एमए इकनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद उसने अभी हाल ही में सीएसएस का तहरीरी इम्तिहान क्वालिफाई किया था और अब इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद जा रहा था। इस इम्तिहान से पहले तक हर एक को शिराज की किस्मत पर रश्क आता था, जिसे अच्छी तालीम हासिल करने का भी मौका मिल रहा था और ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की भी उसकी बीवी बनने वाली थी। लेकिन इस इम्तिहान में कामयाबी ने यकदम हर एक को ज़ैनब की किस्मत पर रश्क करने पर मजबूर कर दिया था। वो मुस्तकबिल में अफसर बनने वाले ख़ानदान के पहले मर्द की बीवी बनने जा रही थी। उसका मुस्तकबिल इस मोहल्ले से बाहर किसी बहुत ऊंची, बहुत अच्छी, बहुत बेहतर जगह पर नज़र आ रहा था, और जिस मर्द का साथ उसको मिलने वाला था वो उस पर जान छिड़कता था। ज़ैनब के अलावा शिराज को कुछ नज़र नहीं आता था। उससे बदतर हाल ज़ैनब का था, और ये सब कुछ मोहल्ले और ख़ानदान में किसी से ढका छुपा नहीं था। वो सहन का दरवाज़ा बंद करके वापस बावर्ची खाने में आ गई। रबिया अभी वहाँ बैठी नाश्ता कर रही थी। ज़ैनब ने तवा चूल्हे पर रखते हुए रात का पका हुआ कीमा निकाल लिया और पराठे बनाने लगी। रबिया ने उसकी सारी सरगर्मियों को देखा, फिर कहा, शिराज भाई के लिए बना रही हो? जब तुम्हें पता है तो पूछने की क्या ज़रूरत है? ज़ैनब ने बड़े इन्हमाक से पराठा बनाते हुए उसे देखे बगैर कहा। उनके घर में महीने में एक बार कीमा पकता था और ज़ैनब अपने हिस्से का कीमा निकाल कर रख देती, फिर वो अगली सुबह शिराज के लिए कीमे वाला पराठा बनाकर उसे दे आती। ये रूटीन इतने अरसे से जारी थी कि रबिया को ठीक से याद भी नहीं था। हाँ, उसे ये ज़रूर एहसास था कि वो ईद कुर्बान के सिवा पूरा साल कीमे के जायके से ना आशना ही रहती थी। रबिया उसकी इस रूटीन को नहीं बदल सकती थी, ये वो जानती थी। चुनाचे उसने अपने हिस्से के सालन को हमेशा बांटने की कोशिश की, मगर ज़ैनब इस पर भी तैयार नहीं थी। मैं अपना हिस्सा ले चुकी, तुम्हारा हिस्सा क्यों लूँ? क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बहन हो मेरी। रबिया उसे कायल करने की कोशिश करती। अपना हिस्सा मंगेतर को खिला आती हो तो कोई हर्ज नहीं, अगर मेरे हिस्से में से कुछ ले लो। तुम्हारा भी तो दिल चाहता होगा तुम कभी ये कीमा खाओ। जब शिराज हर बार मेरे हिस्से की कोई चीज़ खाते हैं तो मुझे खाए बगैर भी उस चीज़ का जायका महसूस होता है, और इस जायके से ज़्यादा अच्छा होता है जो मैं उसे खुद खाकर महसूस करती। मुझे तो कभी ख्याल भी नहीं आता कि मैं ये पराठा उनको खिला आती हूँ, खुद नहीं खाती। उसके पास सीधा जवाब होता था।
अल्लाह का शुक्र है इमरान कुवैत में बैठा हुआ है, वरना तुम्हारी हरकतें देखकर अगर वो भी मुझसे फरमाइश शुरू कर देता कि मैं भी उसे इस तरह अपने हिस्से के कीमे वाले पराठे बना बना कर खिलाऊं, तो मैं क्या करती। मैं तो तुम्हारी तरह कीमा खाए बगैर नहीं रह सकती। रबिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में अपने होने वाले मंगेतर का हवाला देकर कहती। उसकी बात भी अपने खालाजाद के साथ तय थी, लेकिन ज़ैनब के बरक्स वो इस तरह इमरान पर फ़िदा नहीं थी। ना ही ज़ैनब की तरह इमरान का नाम हर वक्त उसकी ज़ुबान पर होता था। वो फितरतन लापरवाह थी, ज़ैनब फितरतन बेहद हसास। मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती, शिराज भाई ने कभी ये नहीं कहा कि पराठे के 2 हिस्से करके आधा तुम्हें दे दें, सारा खुद खा जाते हैं। रबिया कदरे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। हमेशा वो मुझे खाने का कहते हैं, मैं खुद नहीं खाती। एक छोटा सा तो पराठा होता है, मैं भी खाने बैठ जाऊंगी तो वो क्या खाएंगे। ज़ैनब ने बेहद बुरा मान कर कहा। और फिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम ख्वाम में। रबिया ने उसकी बात काट दी। तुम्हें याद है जब शिराज भाई छोटे होते थे तब भी तुम्हारी चीज़ें लेकर खा जाया करते थे। मैं खुद देती थी उन्हें। ज़ैनब ने और बुरा माना उनके मांगने पर। रबिया को उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। जी नहीं, मांगने से भी पहले, ज़ैनब ने बेसाख्ता कहा। इसी वजह से तो आदतें बिगड़ गई हैं उनकी। रबिया ने उसे मज़ीद छेड़ा। तुम अपने टेस्ट की तैयारी करो और फजूल बातें मत करो। ज़ैनब ने पराठा तवे से उतारते हुए इस बार कदरे ज़्यादा नाराज़ी से कहा। वो अब ट्रे निकाल रही थी। तुम खुद तो कम अज़ कम नाश्ता करके जाओ। रबिया को यकदम ख्याल आया। नहीं, मैं आकर करूँगी, आज तो घर पर ही हूँ। और आओगी कब? मैं अभी आ जाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। शिराज भाई जाने से पहले यहाँ से होकर जाएंगे ना? रबिया ने बावर्ची खाने से बाहर उसके पीछे आते हुए कहा। पता नहीं, पूछूंगी। अम्मी तो घर पर है नहीं, वो होती तो फिर ज़रूर आते। खैर, आते तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं यहाँ, वरना चचा खाला या उनके दूसरे बच्चों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। रबिया की बात पर उसने यकदम पलटकर उसको घूरा। अच्छा अच्छा, ये बस आखिरी बात थी, रबिया ने जल्दी से कहा। सलमान को नाश्ता दे देना। ज़ैनब को यकदम कॉलेज के लिए तैयार होते हुए सलमान का ख्याल आया। शुक्र है लोगों को भाई का भी ख्याल आया, रबिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। ज़ैनी ने यूँ ज़ाहिर किया जैसे उसने सुना ही ना हो। वो सहन का दरवाज़ा पार कर गई थी। लंबी उम्र है ज़ैनी की माशाल्लाह, अभी नाम ले रहे थे तुम्हारा और तुम आ गईं। नसीम ने ज़ैनी को बैरूनी दरवाजे से अंदर सहन में आते देखते ही बेसाख्ता कहा। वो सहन में बैठी कपड़े धो रही थी। दरवाज़ा नुज़हत ने खोला था। मेरा नाम कैसे ले लिया खाला आपने? ज़ैनी ने बेइख्तियार मुस्कुरा कर कहा। अरे तुम्हारा नाम तो दिन रात लिया जाता है इस घर में। मेरी इकलौती बहू का नाम नहीं लिया जाएगा तो और किसका लिया जाएगा? नसीम ने बेहद प्यार से अपनी भांजी के मुस्कुराते हुए चेहरे की दिल ही दिल में बलाई ली। हाँ भई, अम्मी को तो बस इकलौता बेटा और इकलौती बहू ही याद रहती है। हमारा तो किसी गिनती में शुमार ही नहीं है। शिराज की छोटी बहन नुज़रत ने मसनूई नाराज़ी से कहा। वो और ज़ैनब तकरीबन हम उम्र थीं। उसने शिराज की बाकी दोनों बहनों की निस्बत उन दोनों के दरमियान आपस में ज़्यादा तकल्लुफ़ी थी। हाँ भाई, ये तो है। खाला को जिक्र तो बस हमारा ही करना चाहिए, आखिर हमने तो रहना है खाला के पास। तुम सब ने तो चले जाना है यहाँ से। ज़ैनी ने भी उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा। वो अभी तक ट्रे हाथ में लिए नल के पास बैठी कपड़े धोती नसीम के पास खड़ी थी। इतना नहीं होता कि एक बार उसको बैठने का कह दे। वो बेचारी बर्तन उठाए खड़ी है, ना बर्तन हाथ से ले रही है ना उसको बैठने का कह रही है। मजाल है तुझे कभी अकल आ जाए। नसीम ने कुछ नाराज़ होते हुए बेटी से कहा। नहीं नहीं खाला, मैं खुद बावर्ची खाने में रखाती हूँ। सामने आप नज़र आए तो आपके पास आकर खड़ी हो गई। इसमें नुज़रत का क्या कसूर? ज़ैनी ने जल्दी से कहा। क्या लेकर आई हो? नुज़रत ने पूछा। शिराज के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। फिर तो अंदर कमरे में ही ले जा बेटा, बस नुज़रत बनाने ही वाली थी उसका नाश्ता, नसीम ने कहा। वो जागे हुए हैं? ज़ैनी चौंकी। हाँ हाँ, तैयारी कर रहा है जाने की, अभी ज़िया भी मिलकर गया है उससे। अच्छा फिर मैं ही ले जाती हूँ, कीमे का पराठा है, अभी गर्म ही है, बेहतर है फ़ौरन खा लें। ज़ैनी ने अंदर कमरे की तरफ जाते हुए कहा। शिराज अपने बैग में कुछ किताबें रख रहा था और वो पहले ही बाहर सहन में ज़ैनी की आवाज़ सुन चुका था। तो ज़ैनब बीबी को हमारा ख्याल आ ही गया, उसने ज़ैनब के अंदर दाखिल होते ही कहा। ज़ैनी मुस्कुरा दी। वो ये जुमला सुनने की आदी थी। सलाम नहीं किया, हाल नहीं पूछा, सीधा गिला, उसने ट्रे मेज़ पर रखते हुए कहा। शिराज जवाब सुनने का आदी था।
वो मुस्कुरा कर बैग रखते हुए कुर्सी खींचकर उस तपाई के सामने बैठ गया। चलो किस्मत में और कुछ न सही, ज़ैनी के हाथ का पराठा तो है ही, उसने लुकमा तोड़कर मुंह में डालते हुए कहा। कब जा रहे हैं? ज़ैनी ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। तुम्हें पता तो है, शिराज ने उसे देखा। हाँ, और कब वापस आएंगे? वो भी तुम्हें पता है ज़ैनी, शिराज ने लापरवाही से कहा। आ जाऊंगा 2 दिन में। उसने अगला लुकमा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया मगर ठिठक गया। ज़ैनी ने अपनी कमीज़ की आस्तीन कलाई से कुछ ऊपर करते हुए बाएं हाथ में पहनी हुई सोने की 2 चूड़ियां उतारकर उसके सामने तपाई पर रख दी थीं। ये क्या है? शिराज ने बेहद हक्का बक्का होकर उससे पूछा। ये सोने की चूड़ियां हैं, मैंने शादी के लिए बनवाई थी ट्यूशन के पैसों से। आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत थी ना, इतने तो मिल ही जाएंगे, उसने सादा लहजे में कहा। शिराज ने अभी कल ही उससे कुछ रकम मांगी थी मगर ज़ैनी के पास इतनी रकम नहीं थी। इससे पहले भी शिराज अक्सर उससे रकम लेता रहता, कभी वो उसे लौटा देता और कभी ज़ैनब उससे वापस नहीं लेती थी। ये पहली बार था कि शिराज को 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी थी। वो उसे चंद दिन देता तो शायद वो उसे कहीं ना कहीं से रकम मुहैया कर देती, मगर एक ही दिन में 10,000, और उस पर शिराज की ये ख्वाहिश भी थी कि वो ज़या से या घर में किसी दूसरे से इसका जिक्र ना करे। मगर शिराज, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। अब्बू के कुछ रुपए पड़े थे मगर चंद दिन पहले उन्होंने मुझसे लेकर अपने किसी दोस्त को कर्ज के तौर पर दिए हैं। मेरे पास 1500 रुपये हैं, वो आप ले लें, ज़ैनी ने बेहद परेशान होकर कहा। नहीं, 1500 से मेरा मसला हल नहीं होगा। इस माह ट्यूशन्स नहीं की मैंने, इंटरव्यू की तैयारी करता रहा, ऊपर से अब्बू भी मुअत्तल हो गए। पिछले माह के बिल्स अभी तक अदा नहीं किए, इस माह भी नहीं होंगे तो बिजली और सुई गैस दोनों कट जाएंगे। मैं चाहता था एक सूट और जूता ले लूँ इंटरव्यू के लिए, फिर इस्लामाबाद आने जाने और वहाँ रहने के लिए पैसे चाहिए। वो बेहद परेशान नज़र आ रहा था और ज़ैनी उसको परेशान देखकर उससे ज़्यादा परेशान थी। मैं अब्बू से कहती हूँ, वो कुछ इंतज़ाम कर देते हैं। नहीं चचा से मत कहना, शिराज ने बेइख्तियार उसे टोका। मैं कहीं और से देखता हूँ, उसने उससे कहकर बात बदल दी थी मगर ज़ैनी उसकी परेशानी को जहन से नहीं निकाल सकी। रात को उसे उन चूड़ियों का ख्याल आया था और यकदम जैसे सारा बोझ उसके कंधों से उतर गया था। वो चूड़ियाँ बनवाने के लिए पिछले 2 साल से ट्यूशन्स के पैसों को बचा रही थी और अब दूसरे दिन वो उन्हें लेकर उसके पास मौजूद थी। आप इन्हें बेच दें, वो रसानियत से कह रही थी। नहीं ज़ैनी, मैं ये नहीं कर सकता, शिराज ने बेसाख्ता कहा। ये तुम्हारी हैं, आपके और मेरे बीच तुम्हारा और मेरा कब से होने लगा? ज़ैनी ने बेहद बुरा मानकर कहा। नहीं ज़ैनी, ज़ैनी ने उसकी बात काट दी। आप नहीं लेंगे तो भी मैं इधर ही छोड़कर जाऊंगी। ज़ैनब की जो शय आपके काम ना आए वो ज़ैनब के किस काम की? शिराज चंद लम्हे बोल नहीं सका। और ये भी रख लें, 1500 रुपये हैं। उसने अपनी मुट्ठी में भींचे 500 के 3 बिल्कुल मुड़े तुड़े नोटों को तपाई पर चूड़ियों के पास रख दिया। नाश्ता करें, ठंडा हो जाएगा। ज़ैनी को यकदम फिक्र हुई, मगर शिराज मुसलसल चूड़ियों को देख रहा था। किसी ने यकदम जैसे उसके सर का बोझ हल्का कर दिया था। एक नया जोड़ा, एक नई टाई, एक नया जूता, बिजली के बिलों की अदायगी, घर में आने वाला कुछ राशन, इस्लामाबाद का किराया, रिहाइश, खाना पीना, वो चूड़ियाँ सब कुछ थीं। वो वाकई ज़ैनब का बेहद मशकूर था। क्या सोच रहे हैं? ज़ैनी ने उसे चौंकाया। तुम याद रखना ज़ैनी, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा, शिराज ने बेहद संजीदगी से कहा। एहसानों के बदले तब चुकाए जाते हैं जब ताल्लुक़ तोड़ना हो। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ एहसान किया जाता है और एहसान रखा जाता है, ज़ैनी ने उसकी बात काट कर कहा। मैं जब सिविल सर्विस ज्वाइन कर लूँगा ना तो अपनी पहली तनख्वाह से तुम्हें चूड़ियाँ बना कर दूँगा, साथ कुछ कर्ज लूँगा और 2 नहीं 6 चूड़ियाँ बना कर दूँगा, उसने बेहद जज्बाती अंदाज में कहा। मेरे लिए आपका साथ काफ़ी है, जेवर की कोई बात नहीं, मोहब्बत बाकी रहनी चाहिए, ज़ैनी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। जेवर भी ज़रूरी होता है, शिराज ने अपनी बात पर जोर दिया। ज़ैनब ज़िया के लिए नहीं, ज़ैनी ने बेसाख्ता कहा। हाँ, ज़ैनब खुद हर जेवर से कीमती है, शिराज ने बेख्तियार कहा। वो उसकी बात पर खिलखिला कर हंसी। चाय लाती हूँ आपके लिए, और आप बातें बंद करके नाश्ता करें। ज़ैनी ने एक बार फिर उसकी तवज्जो नाश्ते की तरफ मबजूल करवाने की कोशिश की और कमरे से चली गई।
شیراز نے چوڑیاں اٹھا کر دیکھا، وہ بے حد ہلکی تھیں، مگر اس کو یقین تھا کہ وہ اس کے اس ماہ کے تمام مسائل کا حل نکال سکتی تھیں۔ اسے زینی پر بے اختیار پیار آیا۔ وہ واقعی بہت خوش قسمت تھا۔ اس نے بے حد پرسکون انداز میں پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھایا، تبھی اسے یاد آیا وہ ہمیشہ کی طرح زینی کو کھانے کی دعوت دینا بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے لیے کچھ پراٹھا چھوڑ دے گا، مگر پراٹھا اتنا لذیذ تھا کہ وہ ہاتھ نہیں روک سکا۔ جب تک وہ واپس آئی وہ پراٹھا ختم کر چکا تھا۔ زینی نے خالی پلیٹ کو بے حد خوشی سے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پینل کے سامنے پچھلے 20 منٹ سے موجود تھا۔ بورڈ کے ممبرز نے اسے ہر موضوع پر سوال کیے تھے، اس کے سبجیکٹ سے لے کر کرنٹ افیئرز تک، جیوگرافی سے ہسٹری تک، سپورٹ سے اس دن کی مین ہیڈ لائنز تک۔ وہ مشینی انداز میں جواب دے رہا تھا، پر اعتماد انداز میں، بے حد روانی سے، بغیر کسی جھجک اور پریشانی کے۔ وہ ان کی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے، اور یہ احساس اس کے اعتماد کو اور بڑھا رہا تھا۔ وہ اندر جاتے ہوئے جتنا ٹینس تھا، 20 منٹ گزرنے اور اپنی اس طرح کی پرفارمنس کے بعد بے حد مطمئن ہو گیا تھا۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر اس سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے گا جس پر وہ اٹک جائے گا، اور وہ سوال پوچھ لیا گیا تھا۔ اور اب وہ چند لمحوں کے لیے گنگ چیئرمین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور ایسی ہی مسکراہٹ بورڈ کے دوسرے ممبرز کے چہروں پر تھی۔ کیوں؟ مشکل سوال ہے؟ چیئرمین نے اس کی فائل بند کرتے ہوئے انگریزی میں پوچھا۔ یہ انٹرویو کے اختتام کا اشارہ تھا۔ شیراز نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اب انٹرویو کے اختتامی چند منٹوں میں اس سے کچھ غیر رسمی قسم کی گفتگو کرنے لگے تھے۔ اس کے ایک دو جوابات پر چیئرمین نے چند ریمارکس دیے، اور ان ریمارکس پر کمرے میں کچھ کہکہوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ ماحول اچانک بے حد بے تکلف اور خوشگوار ہو گیا تھا، اور اسی ماحول میں بورڈ کے ایک ممبر نے اس سے پوچھا، "What is your most valuable asset in your life?" تمہاری زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ شیراز نے بے ساختگی سے جواب دیا، "My intelligence." میری ذہانت۔ نمبر 2۔ دوسرے نمبر پر اسی ممبر نے دوبارہ پوچھا تھا۔ شیراز نے اسی روانی سے کہا، "My academic record." میرا تعلیمی ریکارڈ۔ نمبر 3۔ نمبر 3 اسی ممبر نے ایک بار پھر پوچھا۔ شیراز کے پاس جوابات کی کمی نہیں تھی۔ "My ambition." میرا مقصد۔ نمبر 4۔ نمبر 4 بورڈ کا وہ ممبر جسے اب اسے زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ "My passion for my ambition." اپنے مقصد کے لیے میرا تحمل۔ نمبر 5 اس بار پوچھنے والا دوسرا ممبر تھا۔ بورڈ کے سب ممبرز اب اس کے ساتھ جیسے کوئی کھیل کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ شیراز کے انداز میں تبدیلی نہیں آئی۔ "My practicality." اب آپ اپنے اثاثوں میں محبت یا اپنی فیملی کا ذکر نہیں کیا۔ اس بار بورڈ کے چیئرمین نے جیسے اسے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ شیراز نے بے ساختہ کہا، "Comes at number 6." وہ نمبر 6 پر آتا ہے۔ چیئرمین نے مسکراتے ہوئے کہا، "Which one? Love or family?" کون سی چیز، محبت یا فیملی؟ شیراز نے جواب دیا، "Both." دونوں۔ "Are you engaged?" شیراز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، "Yes sir, I am engaged." جی سر، میری منگنی ہو چکی ہے۔ "As a result of some love affair?" کسی لو افیئر کے نتیجے میں؟ چیئرمین کا انداز برقرار تھا۔ "Kind of, she is my cousin." جی، وہ میری کزن ہے۔ "Why do you love her?" تم اس کو کیوں چاہتے ہو؟ شیراز نے بے ساختہ کہا، "She is very pretty." وہ بہت خوبصورت ہے۔ "So is that the only reason?" صرف اس وجہ سے؟ چیئرمین نے پوچھا۔ اس بار شیراز پہلی بار الجھا۔ سوالات اتنے سیدھے اور سادہ نہیں تھے جتنے وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ اب اس سے کچھ اور اگلوانے کے موڈ میں تھے۔ "No, there are many others." نہیں، کچھ اور بھی وجوہات ہیں۔ چیئرمین نے استہزائیہ انداز میں کہا، "Like?" مثلاً؟ "She is caring, loving, honest, loyal, sincere and selfless." شیراز نے بے حد نپے تلے انداز میں زینی کی خوبیاں گنوائیں۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جو صرف وہ نہیں، زینی کو جاننے والا کوئی بھی شخص گنوا دیتا۔
اس کے جواب نے چیئرمین کی مسکراہٹ کو کچھ اور عجیب کر دیا تھا۔ شیراز اب اس سے اگلے سوال کی توقع کر رہا تھا اور اس نے بالآخر وہ سوال کر دیا تھا جس نے چند لمحوں کے لیے شیراز کو گم کر دیا تھا۔ What will you prefer? A beautiful woman with all these qualities or a beautiful woman with loads of cash? اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ترجیح کیا ہوگی، ایک خوبصورت عورت ان تمام خوبیوں کے ساتھ یا ایک خوبصورت عورت کروڑوں کیش کے ساتھ؟ پورے انٹرویو میں اس نے پہلی بار توقف کیا تھا، پھر اس نے اپنے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ لیا۔ چیئرمین اور ممبرز کے درمیان نظروں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ اس وقت پہلی بار شیراز کو احساس ہوا کہ وہ انفارمل گفتگو کے دوران بہت بری طرح جا پھنسا ہے۔ وہ اس کے لیے انفارمل گفتگو تھی، وہ میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے لوگوں کو انفارمل نہیں تھی۔ وہ پہلے سوال کے جواب سے پھنسا تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جواب اسے اور پھنساتے گئے تھے۔ وہ اس کا لاشعور تھا جو اس وقت بول رہا تھا، مگر اب وہ مکمل طور پر ہوشیار ہو چکا تھا۔ محبت یا خاندان کو چھٹے نمبر پر رکھ کر اور ذہانت، تعلیمی ریکارڈ، پیشن، ایمبیشن اور پریکٹیکلٹی کو سر فہرست رکھنے کے بعد وہ جانتا تھا کہ وہ کسی عورت کا انتخاب کرے گا تو وہ اس کی جان ان سوالوں سے چھوٹ جائے گی۔ وہ بالآخر جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ اس جواب کو اس وقت نپا تلا سمجھ رہا تھا، مگر کمرے سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اپنے دل میں وہ سوال دہراتے ہوئے اسے یکدم احساس ہوا وہ وہی جواب تھا جو چیئرمین کے سوال پوچھنے پر بے اختیار اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ عورت اس کا لاشعوری انتخاب بھی تھی۔ مسٹر شیراز اکبر، آپ انتخاب میں جتنی دیر لگا رہے ہیں اتنی دیر میں تو دونوں عورتیں چلی جائیں گی، بورڈ کے ایک ممبر نے ہلکی سی خوش مزاجی کے ساتھ کہا۔ چیئرمین اور دوسرے ممبرز ہلکا سا ہنسے۔ شیراز مسکرایا، پھر اس نے بے حد اعتماد سے کہا، ہاں مگر ایک عورت کے ساتھ میں بھی ہوں گا۔ اور وہ کون سی عورت ہوگی؟ چیئرمین نے بے حد دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ تحریری امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انٹرویو سے گزرنے والا آخری امیدوار تھا، اور شیراز کے علاوہ وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا کہ وہ پہلی دو پوزیشنز میں سے کسی ایک پوزیشن کے لیے مضبوط ترین دو امیدواروں میں سے ایک تھا۔ مقابلے کے اس امتحان کے نتیجے میں چیئرمین کا ہر سال شیراز اکبر کے کیلیبر کے کسی نہ کسی سیلف میڈ نوجوان سے ضرور ملتا تھا، مگر پچھلے 4 سالوں میں کبھی ایک بار بھی اس کے طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی لڑکا CSS کے امتحان میں ٹاپ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے باوجود کہ پہلی دو پوزیشنز کے درمیان چند مارکس سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا تھا، اور ان چند مارکس کا فرق ہمیشہ چیئرمین کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا۔ ہر بار شیراز جیسا کوئی نوجوان کسی ایک آدھ جواب کی وجہ سے مار کھاتا تھا۔ اس بار شیراز اس پوزیشن میں تھا اور چیئرمین کی خواہش تھی کہ اس بار دوسری پوزیشن پر آنے کی روایت ٹوٹ جائے، اور اسے یقین تھا وہ روایت ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کے طور پر آخری سوال، اور شیراز ان پچھلے 4 سالوں کے امیدواروں سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں سامنے آیا تھا۔ چیئرمین کو یقین تھا اس بار روایت ٹوٹ جائے گی۔ تو مسٹر شیراز اکبر، کون سی عورت ہوگی وہ؟ چیئرمین نے بالآخر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زینب کی آنکھیں بے اختیار چمکنے لگی تھیں۔ رشک، فخر، غرور، محبت، مان، کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں۔ وہ اس وقت شیراز کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد سے واپس آیا تھا، اور زینب جیسے اڑتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے انٹرویو کی رودات سنا رہا تھا اور اس آخری سوال کی۔ پھر کچھ اور پوچھا انہوں نے؟ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، کیسے پوچھتے، میرا جواب بالکل ٹھیک تھا۔ شیراز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ زینب اس کی بات پر مسکرائی۔ اسے فخر تھا کہ وہ اس کا تھا، اور یہ فخر خواہ مخواہ میں تو نہیں تھا۔ بس اب تم دعا کرنا کہ بہت اچھی پوزیشن آئے میری، مجھے تمہاری دعا پر بڑا یقین ہے۔ شیراز نے اس سے کہا، بہت اچھی کیوں، میں تو دعا کروں گی آپ کی پہلی پوزیشن آئے، باقی سب بہت پیچھے ہوں آپ سے۔ زینب نے بے حد محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شیراز بے اختیار ہنسا۔ چلو ٹھیک ہے، یہی دعا کر لینا، پر ٹاپ کرنا آسان نہیں ہوتا زینی، وہاں سب بڑے قابل ہوتے ہیں۔
ہوتے ہوں گے پر مجھے کسی سے کیا؟ مجھے کون سا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین سے کچھ لینا ہے؟ مجھے تو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ زینی نے سامنے پڑی تپائی پر رکھے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ ہر چیز دعاؤں سے نہیں ہوتی زینی۔ شیراز یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ میرے لیے تو ہو جاتی ہے، زینب نے بے حد سادہ لہجے میں کہا۔ نہ بھی ہو تو بھی مجھے عادت ہے دعا کرنے کی، میں یہ عادت نہیں چھوڑ سکتی۔ کون کہہ رہا ہے عادت چھوڑنے کو؟ میں تو تمہیں ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ آپ بھی نماز پڑھا کریں، زینب نے ہمیشہ کی طرح تاکید کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ تم ہو نا میری جگہ نمازیں پڑھنے کے لیے، شیراز نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس کی اس بات کو اسی طرح مذاق میں اڑایا کرتا تھا۔ نماز دعا کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب میرے لیے دعا کرنے والی ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ شیراز کی یہ منطق اس نے بہت بار سنی تھی۔ ہاں میں تو کرتی ہوں آپ کے لیے دعا، لیکن کبھی آپ خود بھی تو نماز پڑھ کر دعا کیا کریں۔ اب یا تو میں اپنے گھر کے مسئلے حل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر لوں یا پھر 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتا میں۔ آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اور جو نہ پڑھے بہت گناہ ہوتا ہے اسے۔ یہ زینب کی سب سے بڑی دھمکی تھی۔ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ساری اسلامی معلومات تو صرف زینب ضیاء کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ اب میرے جیسے کم پڑھے لکھے آدمی کو کیا پتہ کہ نماز فرض ہے اور نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مذاق نہ اڑائیے شیراز، زینب نے تھوڑا سا برا مانتے ہوئے کہا۔ نماز پڑھنا اتنا ضروری تھا تو پھر اللہ کو چاہیے تھا وہ میری زندگی کو کچھ آسان بناتا، اسے چھوٹی بڑی ضرورتوں اور حسرتوں کا مجموعہ نہ بناتا۔ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک ٹیوشنز پڑھاتا ہوں میں، 3 سے 4 گھنٹے ہر روز بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھاتا ہوں۔ کسی ایک جگہ 2 منٹ سے دیر پہنچوں تو آگے سے آؤ تو سنتا ہوں۔ کئی بار کھانا کھانا مجھے یاد ہی نہیں رہتا، اور کئی بار بس یا ویگن میں کھڑے کھڑے کھانا کھاتا ہوں، اور تم مجھے بتا رہی ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ وہ بات کرتے کرتے تلخ ہو گیا تھا۔ اب یا تو میں نماز پڑھ لوں یا پھر کام کر لوں۔ تم اس لیے عبادت کرتی ہو کیونکہ میری طرح تمہارے سر پر ذمہ داریوں اور مسائل کے پہاڑ لدے ہوئے نہیں ہیں۔ گھر ضیاء چچا کی کمائی سے چل رہا ہے، تمہارے سر پر 3 بہنوں کو بیاہنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے کالج گئیں اور پھر آ کر گھر آ گئیں۔ تمہیں کیا پتا کہ مرد کو باہر 4 پیسے کما کر لانے کے لیے 400 گالیاں سننی پڑتی ہیں، پھر بھی جو کما کر لاتا ہوں اس سے پورا نہیں پڑتا۔ ہر مہینے کسی نہ کسی چیز کے لیے کسی نہ کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے۔ نمازیں پڑھ لو، عبادت کرو اور گھر میں بھوکے بیٹھے رہو۔ زینب کو اندازہ نہیں تھا وہ اتنے اچھے موڈ میں ہوتے ہوئے اس طرح اچانک غصے میں آ جائے گا۔ وہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ اس نے پہلے بھی ہزاروں بار اس کے منہ سے سنا تھا۔ وہ اپنے گھر کے مسائل کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا اور اکثر بات کرتے کرتے تلخ ہو جاتا تھا، مگر زینب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقت اتنے خوشگوار موڈ میں بات کرتے کرتے یوں ناراض ہو جائے گا۔ پچھلی رات کو اسلام آباد سے آیا تھا، صبح ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کالج چلی گئی تھی۔ اب سپہر کے وقت جب وہ اس کے لیے کٹلیٹس بنا کر اس کے گھر لائی تھی تو وہ اس سے بڑی خوش مزاجی سے ملا تھا۔ چائے پیتے اور اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کٹلیٹس کھاتے ہوئے وہ اسے اپنے انٹرویو کی تفصیل سناتا رہا اور وہ بے حد خوشی کے عالم میں سنتی رہی۔ اور اب یکدم اس کی ایک بات پر وہ اس طرح برہم ہو گیا تھا، زینب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ شیراز کو غصے میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں اسی طرح پھول جاتے تھے۔ شیراز کے خاموش ہونے پر اس نے مزید کچھ کہنے کے بجائے باقی برتنوں کو بھی ٹرے میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے جنہیں وہ نظریں جھکا کر شیراز سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے شیراز کو بہت افسوس ہوا۔ پلیٹ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے زینب کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ لیا۔ ناراض ہو گئی ہو؟ آنکھوں میں امڑتی نمی کو آنکھوں سے باہر لے آنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ زینب نے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے اسی طرح نظریں جھکائے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے گالوں پر اب آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ پاگل ہو تم، میں نے تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہا، شیراز نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا۔ شیراز نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ زینب نے چادر کے کونے سے اپنی آنکھوں اور گالوں کو پونچھنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں اور گال خشک ہوئے، اگلے ہی لمحے وہاں پھر پانی تھا۔ شیراز اکثر اسے مذاق میں کہا کرتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا زینی، تمہاری آنکھوں میں اتنا پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟
इतनी जल्दी तो बरसात की बारिश नहीं होती जितनी जल्दी तुम रोने लगती हो। वो ठीक कहता था। वो वाकई छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। टीवी में किसी ड्रामा के किसी ट्रेजिक सीन को देखकर, कोई उदास गाना सुनते हुए, किसी के बुलंद आवाज़ में नाराज़ी से कुछ कह देने पर, अपनी किसी चीज़ के ना मिलने या गुम हो जाने पर, कोई छोटी मोटी गलती कर देने पर, कोई हल्की सी चोट लग जाने पर, किसी की ज़िंदगी का कोई मसला या परेशानी सुनकर ज़ैनब के लिए आंसू बहाना जैसे हर मसले का हल था। वो तबीयतन हसास और रहम दिल की थी। ये खसूसियात उसके बाकी घर वालों में भी थीं, मगर ज़ैनब में तो इन खसूसियात का वाहिद मसला रो पड़ना था। उसके अपने घर वाले और ख़ानदान के लोग उसकी इस कमज़ोरी को अच्छी तरह जानते थे, मगर उसका मजाक सिर्फ शेराज ही उड़ाया करता था। मगर इस चीज़ ने भी ज़ैनब की इस कमज़ोरी या आदत पर कोई असर नहीं डाला। अच्छा, तुमसे माफ़ी मांगूं? शेराज ने बिलाखिर कहा। इस तरह की बातें मत किया करें। ज़ैनब उसके जुमले पर बुरा मान गई। वो अब अपनी सुर्ख होती हुई नाक की नोक को चादर से रगड़ रही थी। अच्छा ठीक है, नहीं करता, बस तुम रोना बंद करो, वरना मैं रात को सो नहीं सकूंगा। शेराज ने उसके दूसरे हाथ को भी अपने हाथों में ले लिया। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत रुलाता हूँ ना तुम्हें? उसने बेहद संजीदगी से उससे पूछा। ज़ैनब ने यकदम नज़रें उठाकर उसे देखा। आप फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं? उसकी आंखों में नया सैलाबी रेला आया। अच्छा अच्छा, मैं नहीं करता, तुम अपने आंसू तो पोंछो। शिराज घबराया। आप हाथ छोड़ेंगे तो पोंछूंगी ना, ज़ैनब ने बेचारगी के साथ कहा। शिराज ने उसका एक हाथ छोड़ दिया। दूसरा भी छोड़ें, खाला अंदर आएंगी तो क्या समझेंगी, ज़ैनब ने कहा। वो अब उसके हाथ के लम्स को महसूस करते हुए खजल हो रही थी। यही समझेंगी कि उनकी भांजी इसीलिए दिन में बार बार यहाँ के चक्कर लगाती है। ज़ैनब ने बेहद नाराज़ होकर हाथ उससे बेइख्तियार छुड़ाया। ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगी, वो चादर से आंसू पोंछते हुए बोली। यानी मैं आ जाया करूँ? शराज ने उसे छेड़ा। आपकी मर्ज़ी, आपके चचा का घर है, वो उसी अंदाज में बोली। चचा को तो मुझे पता नहीं, मगर मेरा होने वाला ससुराल ज़रूर है। वैसे बीवी को तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं होना चाहिए। उसने यकदम बात बदलते हुए गहरा सांस लिया। ज़ैनब ने उसे घूरा। क्यों? वरना शोहर तो हर वक्त बीवी का चेहरा ही देखता रहेगा। तो क्या बुराई है चेहरा देखने में? बुराई है, दूसरे भी तो देखते हैं। ख्वामखा में मुझे दूसरों को चेहरा थोड़ी दिखाना है अपना, ज़ैनब ने बेसाख्ता कहा। तुम्हें पता है जब मैं इनकम टैक्स में चला जाऊंगा तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? शिराज ने यकदम बेहद संजीदगी से कहा। क्या? ज़ैनब ने बेसाख्ता पूछा। तुम्हें देखने पर टैक्स लगा दूंगा। ज़ैनब ने बेहद बुरा मानकर ट्रे उठाकर खड़ी हो गई। शिराज भी बर्क रफ्तारी से उठ खड़ा हुआ। अपने आप पर, उसने जैसे जुमला पूरा किया। ज़ैनब ने चंद लम्हे उसे नाराज़ी से देखा, फिर यकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमेशा उल्टी बातें करते हैं, सीधी बातों के लिए तुमने कभी मौका ही नहीं दिया, शराज ने उसे फिर छेड़ा। बस अब मैं नहीं आऊँगी यहाँ, खुद ही आएंगे आप, वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। आएंगे क्या? अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। वो अब उसे जिज करने के मूड में था। आप फिर तंग कर रहे हैं मुझे, तुम फिर रोना शुरू कर दो, उसने बेसाख्ता कहा। ऐसे ही रोना क्यों शुरू कर दूं? वो बेइख्तियार कंधे उचकाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आपको क्या लगता है शिराज ने किस औरत का इंतखाब किया होगा? उस औरत का जो खूबसूरत हो और इन सारी खूबियों की मालिक हो, या फिर उस औरत का जो खूबसूरत हो और करोड़ों की मालिक हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है। नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ कल शेयर करूँगी। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आए हैं तो वीडियो का लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं मैं